मेरा गांव का बगल में एक क्या बोलता है भावना नाच चल रहा है। तो हिंदी में क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का ये भावना बोलता है उसको। नाटक चलेगा तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोग को दिखाने के लिए मैं कोशिश करेगा। ठीक है, आप लोग बने रहे हैं वीडियो में।
সৃষ্টি মৰি পালন আৰু মই সৃষ্টি নহয় পালে নানা মই কৰিছোঁ আজি নতুন খেলা খেলিবলৈ সিদ্ধান্ত আপনি নতুন খেলা খেলিব বুঝিব নাই বুজিব পাৰিবা দেই কেৱল বুজাই দেখিব এই বিৰংগ বিয়া সৃষ্টি মৰে মই নানা আৰু তেনেকুৱা কিবা সৰ্বদা প্ৰয়োগ আজি উমনি দুষ্ট বিৰাটি বর্তমান পশ্চিম বই কলকাতা অপর নিরাপদ প্রিয় ভক্তসকলৰ নানান অভ্যাসৰ উৎপীড়ন চলি মই বৃত্তি লৈ গ'ল দুষ্টকে সন্তত পালন কৰি মোৰ প্ৰিয় ভক্তসকলৰ উৎসৱ যুগে যুগে মই ক্ষমতা যুগে যুগে মই ক্ষমতা Siri, what is this?
বৈকুণ্ঠমণি এতিয়াও সন্মানে জনাও বাৰু এই স্থান কৰা পৰিত্যাগ অসহ্য বয়সত বালক হলেও অতিকে ধুৰন্ধৰ এই বৰপৰ যা যা হেৰ উলংগ বালক এতিয়াই এই স্থান বৰ পৰিত্যাগ নহলে এই দুৰ্জয় গলাই ঘটাব পরম বৈষ্ণব রয়েছে মোরে পরীক্ষা আর বিজয়ে লগা জয় আর বিজয় প্রভু
নকৰিবা মনত কয় জন্ম নবে অকুল বুঢ়া ত্ৰিভুৱন কৰিবা বৈৰীভাৱে চিন্তা কৰি মোক পিতা কৰিবা কবলে বৈৰীভাৱে চিন্তা কৰি লভিন মুকুটি আমি তদু পঢ়ালো বুজা নাই তোমাৰ ভাঙি পাতি কোৱা প্ৰভু কিদৰে কৰিম আমি দুষ্ট মায়া তুমি ব্ৰহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বৰ কুবেৰ বৰুণ তুমি যম পুৰন্দৰ হে প্ৰভু নাৰায়ণ পখিলো শৰণে মুক্তি যেন পাওঁ প্ৰভু তোমাৰ চৰণে মুক্তি যেন পাওঁ প্ৰভু দেবদ্রোহী বিষ্ণুদ্রোহী বৈষ্ণব
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्योंकि पार्ट 1 बना चुका हूँ मैं, क्योंकि इतना लंबा सारा नाट है तो एक ही पार्ट में नहीं होगा, इसीलिए आप लोग को पहले बोला है कि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिखाने वाला हूँ, बट नहीं हुआ क्योंकि अभी जो पार्ट 1 बनाया है वो जस्ट 20 मिनट्स है, तो पार्ट 2 बनाने के लिए तो और 20 मिनट्स होगा, मैक्सिमम 1 आवर होगा, तो इसीलिए पार्ट 2 आप लोग कल आ जाएगा आप लोग। तो वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि पार्ट 2 आने वाला है कल। तो तब तक के लिए जय हिंद।